Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again in this chain. Okay, let's recite basmalah before starting our study. Bismillahirrahmanirrahim. This theme that we will study is about comparative and superlative adjective, yaitu kata sifat dengan tingkatan lebih dan tingkatan paling. You are different with your friends physically. Your personality traits are also different with your friends. None in this world is exactly the same. There are features that make each other different. They can be size, weight, characteristic, or etc. Let's learn about comparison between people, animals, or things. How to form of regular comparative and superlative. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana cara membentuk kata sifat dengan tingkatan lebih dan tingkatan paling. Adjective form. Bila bentuk kata sifatnya adalah only one syllable ending in e. Jika mempunyai satu suku kata yang berakhiran dengan huruf e. Example, white, fine, cute. In comparative, you can add r. Di bentuk tingkatan lebih, kalian bisa menambahkan r di akhir kata sifat tersebut. Wider, finer, cuter. And in superlative, you can add st in the last of the word like widest, finest, and cutest. Okay, next. Adjective form. Only one syllable with one vowel and one consonant at the end. Jika kata sifat tersebut mempunyai satu suku kata dengan one vowel, satu huruf vokal, and one consonant, dan satu huruf konsonan at the end, pada akhirnya. Seperti hot, big, fat. In comparative, you can double the consonant and add er. Pada bentuk komparatifnya, tingkatan paling, kalian harus mendobelkan dulu tingkatan konsonan, mendobelkan dulu kata konsonannya, dan kemudian ditambah dengan er. Hotter, bigger, and fatter. And in superlative, you can double the consonant and add est. Hottest, biggest, and fattest. Okay, the next adjective form. Only one syllable with more than vowel and more than one consonant at the end. Untuk kata sifat yang mempunyai satu suku kata dengan huruf vokal dan konsonannya lebih dari satu pada akhir katanya. Example, light, neat, fast. In comparative, you can add er. Lighter, neater, and faster. And in superlative, you can add st. Lightest, neatest, and fastest. Jadi ini fokusnya ke kata sifat yang mempunyai lebih dari satu vokal dan konsonan. Okay, the next form. Two syllables ending in y. Ini untuk kata sifat yang mempunyai dua suku kata dan berakhiran dengan huruf y. Untuk menentukan kata sifat itu mempunyai satu suku kata, dua suku kata, atau tiga suku kata, itu berdasarkan pronunciation-nya, cara pengucapannya, bukan dari hurufnya. Example, happy, silly, lonely. In comparative, you can change y to I, then add er. Untuk bentuk tingkat lebih, kalian bisa menggantikan dulu huruf y yang ada pada akhir kata sifat tersebut dengan huruf i. Kemudian baru ditambahkan dengan er. Happier, sillier, and lonelier. Kemudian in superlative, you can change y to I, then add st. Okay, next, adjective form, two syllable or more,
not ending in y. Untuk kata sifat yang mempunyai dua suku kata atau lebih, tetapi tidak berakhiran dengan huruf y. Example, modern, interesting, beautiful. In comparative, you can use word more before the adjective. Kalian bisa menambahkan kata-kata more untuk kata sifat. More modern, more interesting, more beautiful. And in superlative, you can use most before the adjective. Untuk tingkatan paling, kalian bisa menambahkan kata most sebelum kata sifatnya. Like most modern, most interesting, and most beautiful. Okay, the form of irregular comparative and superlative. Ini bentuk kata sifat yang tidak beraturan pada bentuk tingkatan lebih dan tingkatan palingnya. Jadi ini perkecualian ya, exception. Adjective form, good, well. Comparatifnya better. Superlatifnya best. Bad, evil, ill. In comparative, worse. In superlative, worse. Little. In comparative, less. In superlative, least. Far. In comparative, further. In superlative, furthest. And many. In comparative, more. And in superlative, most. Jadi ini harus diingat-ingat betul ya, bahwa kata-kata ini itu tidak mengikuti aturan yang tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini bentuknya seperti ini harus diingat. Learn the adjective in the chart below. Complete it based on the heading word. Follow the example. Adjective fast. Positive as, fast as. Comparative faster and superlative fastest. Di sini ada bentuk positif. Positif itu artinya adalah equal atau setara. As, fast as, secepat. Comparative, faster, lebih cepat. And superlative, fastest, paling cepat. Okay, you can discuss with your teacher when you are joining in Zoom. And you can fill until 15 numbers. Okay? Okay, that will be all about our study today. And for the information about the comparison degree, you can continue in the next session. Thanks for attention. Let's close by hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.